Hi, sir. Good afternoon. Sir, pwede magpa-send og PPT? Nakalimot mi copy note, sir, kay nalingaw mi sa imong lesson. Sir, pag ting lesson jud nimo ganahan jud mi, sir. Excited kay mi mosulod ka. Pagsulod pa lang nimo, sir, makit-an na jud nimo ang kalipay sa among naong. Sir, pasend og PPT, lingaw kayo imong lesson. Ganahan jud kay mi, sir. Gitudluan mi nimo wala mi nakabalo. Salamat kaayo, sir. Sir, baka naman. Sendan mi nimo, sir. Sir, magpa-perfect jud mi sa exam, sir. Kami na jud ang pinaka-highest, sir. Sir, sorry kayo, sir, ha? Badlungon mi. Pero, sir, normal raman to pag bata. Normal raman to, sir, di ba? Pag bata pa, enjoy your teenage life man, sir, di ba? Sir, sorry kayo, ha? Pero ganahan jud mi mamina sa imong lesson, sir. Salamat sa imong gipangtudlo, sir. Sandi na mig PPT, sir. Salamat po.